A day in my life sa usa ka nanay nga naning kamot arang mahaw sa kalisod. Ay for the go. So for today's video mga guys, magbuwad ta og sako guys. Humana ni siya namo labi ngadto sa salog. So kinahanglan na po din siya ibuwad para dili siya uan hugaw kaadyo hikapikapon kay daghan pa man ni siya mga nangabilin mga guys. So kinahanglan pa naton ibuwad sa init sa adlaw kay araw nindot ni siya inig tabas og inig kanang himay-himay nga ni nga sako mga guys. So kani nga pagpisi mga guys daghan jud ning process, kinahanglan dabhan sako humja himay-himayon ja tabas-tabason ja human hamilon ja human bilyohon ingon ani jud process inganing maghimo tawag pisi mga guys. So kinahanglan jud siya nimong tiyaga kay ug wa kay tiyaga ingani nga negosyoha haroy kalami na lang mga jud sunugon mga guys, labi na gabok ang sako mga guys. Sus magduka pa ka kanang bation pa kag kagutom duka unsa kanang kapuyan pa ka kay daghan laging proseso jo. So kinahanglan mo gyapon ta mga guys maningkamot so magantos na lang jud ta bisag unsaon antusan na lang jud namo kay wa man pud milaing kanang pangitaan og panginabuhian mga guys. So kanira mga jud na negosyo gibilin sa among papa kay wa na anhing naman papa ja mo na gibilin. So ingon ani ni siya guys kung maglaba ibuwad siya pagkaman ito himay-himayon na nimo ja tabas-tabason magantos sa lagi kas kainit sa adlaw og buwad unja diha mga guys imo na siya kanang puti mo na siya kinahanglan himay-himayon na siya nay mo himay-himay pud ana unja kana na pong mga decolor mo na pud to siya tabas-tabason sliceon aga na siya mga guys kay hunrosonon man na siya. So kinahanglan jud na himay-himayon ra na siya mga may guys kay kanang nay aron ipahunlos og tagsa-tagsa wa pa na wa pa ko ka kuan ga mga may guys kanang maghunlos kay kanang demo ba sunod na hong vlog ahon na po nang i-demo ag paghunlos ug unsaon paghimay-himay sa sako kay kana aho pa man ang gitabas diha kay kanang kuan kanang namay mohunlos siya bisang gabiing mga may guys bisang gabiin na pwede ra jud ka makatrabaho ining trabaho kay mura ra man pug nagduwa-duwa hinahinayan ra man nimo na si jagkuan ug di lang jud ka tamaron ba kanang maghinahinay jud ka nga naggupit-gupit. So kanang makahuman jud pugas imong mga trabahoon ingani para ikaugma dire-diretso nag imong trabaho imo na lamang na siya ihatod sa mga mohunlos mo na ako kay bisag gabi ron kay aho naman jud na siya gityagaan og kanang kuan kanang kanang tabas kay para ug mapuhon na ko mapahunlos sa akong kanang mohunlos nga tagahunlos pud namo unja nuna na ra mga may guys kapoy sining trabaho pero gantos lamang jud kay unsa wa man pud lagi lain di man pud lagi ta anak sa mga dato lagi nga di magantos kay kanang mga dato nindot medyo ni kinabuhi kumpara sa mga pobre mo nang ingana gyud na mga may guys antos rata kay unsa man lagi nga pobre man ta. So daghang salamat kaadyo mga may guys sa inyong pagtan-aw sa ako ang mga upload videos bisag dili ra gud ingon kanindutan nga mga video ra gud ning ra hinahinay ra pud lamang kog upload unsa kay gidangatan ani nga pagsigig upload mga may guys. Sumaong magpasalamat ra pud sa mga hing subscribe sa akong YouTube channel. Daghan kadyong salamat sa mga hing tan-aw sa akong mga video bisag dili gud ingong mga nindot mas nindot man lagi tong mag-video kanang mga nindot pud kay daghan mo malan-aw. So bisag ngani magpasalamat gihapon ko kay na maghapon mo tan-aw bisag ngani rag trabaho. So daghang salamat kaadyo sa mga subscriber nga hing subscribe. Thank you kaadyo sa tanan. Thank you.